دونك هذه لا دوزيام بارتي في الحصه ديال لو موفمون. غادي نصحوا فيها التمارين. واول تمرين مع دعاء ليكزيرسيس 5. اللي ما شافش الكور يمشي يشوف بعدا الفيديو ديال الكور ويرجع باش يتبع معنا في لي زيكزيرسيس. تفضلي يا دعاء. Exercice 5. On donne l'enregistrement du mouvement M en intervalle dans celui avec taux égal à 3. Sachant que le mobile passe par le point M0, le point M3 est considéré origine des axes de l'axe des abscisses دعاء qui est orienté dans le sens de mouvement I. Pardon, sachant que le mobile passe par le point M2. هادو خصنا نسطروا عليهم. شرحي بالعربيه ولا وقفي عند داكشي اللي مهم. تفضلي. D'accord. Sachant que le mobile passe par le point M2 à l'instant T0, كنفترض بلي هاد المتحرك كيمر من le point M2 à l'instant T0. Donc X initial, l'abscisse initiale اللي هو M2. Et que le point M3 est considéré origine de l'axe des abscisses. يعني l'origine des axes des abscisses هو M3. Donc M3 égale à 0. واش M2 ولا M3 qui est orienté dans M3. واخا C'est نسولكم l'origine des abscisses. واخا نسولكم من غير دعاء واش X0 هو M2 ولا M3 وعلاش مع التعليل. انا ديجا كاتبها ناري. شكون يجاوب؟ واش M2 هي X0 ولا M3 وعلاش؟ ركزوا لي على هاد جوج جمل. M3 هي X0. M3 هي X0. M2 هي X0. شكون اللي قال M3؟ اسلام. شكون اللي قال M2؟ اسلام علاش قلتي M3 هي X0؟ Parce M3 considéré comme origine de l'axe des abscisses O. شكون اللي يرد عليه؟ شكون اللي قال M2 يرد عليه؟ انا استاذ حيت M2 هي فاش كتكون T ايكال 0. حذيفه ياك؟ M2 هو l'origine ديال le repère de temps. مزيان. اسلام نسول لوريجين دو لاكس دي زابسيس. واش عمر لوريجين دو اش قلنا ديك النهار؟ واش عمر لوريجين دو روبير اسباس كيكون كيخالف زيرو؟ دائما لوريجين ديال لاكس دي زابسيس تيكون هو او ولابسيس ديال او شحال تيكون؟ اكس ديال او اكس او في المعلم اي معلم خديتيه زيرو. اذا هذيك M3 فاش لقيتي فيها اوريجين دو لاكس دي زابسيس اش خصك تقول عليها؟ دونك هي او. دونك M3 هي او ماشي X0. X0 فين كنحددوه؟ كمل يا دعاء دابا شرحي. M3 est considéré origine de l'axe des abscisses OI. Donc M3 هو 0. les valeurs اللي قبل منه كيكونوا des valeurs négatives ou les valeurs اللي من بعدو كيكونوا des valeurs positives. Qui est orienté dans le sens de mouvement I dans le vecteur unitaire. يعني كيمشي لجهة positif يتبع le vecteur unitaire I. La première question, calculer la valeur de la vitesse instantanée M à chacun des points M2, M3, M4 et M5. Quelle est votre conclusion? Donc, pour calculer la vitesse instantanée, il est dans la relation VI égale à MI moins 1 moins TI moins 1 moins TI plus 1.
Donc, برافو VI est égal à بالعلاقه عاوديها في MI ايكال moins 1 MI 1 sur 2 taux. VI égale à MI moins 1 moins MI plus 1 sur نسولك TI moins 1 moins دعاء TI شنو هي هاد plus 1. ام اي شنو هي هاد ام اي Oui. بلس 1 شنو هي هاد ام اي بلس 1 ام اي موان 1 شنو هي اش كتعني هي la distance. هي لا ديستونس عندكم شي واحد Oui. يبقى تيدير هنا الضرب ولا شي حاجه بحال لا لا بحالاش بحال A B بحال البوان A و البوان B بحال هادي شنو هو la distance A السيغمون B par exemple ماشي A fois B غير هاد السيغمون السمية ديالته. الا بغينا نعبروا لا ديستونس ديال هاد لو سيغمون ا بي اش كنكتبوا دي ايغال ا بي مسافه حتى هنا ام 1 ام 2 مسافه ام 3 ام 4 مسافه غير كنحصروا هذيك النقطه اللي بغينا. عطينا دابا مثال شنو بغينا دابا ديال 2 بوغ ام 2 نديروا العارضه الاولى بوغ ام 2 اها V2 égale à M2 moins 1 moins ام 2 M2 موان 1 ولا ام 2 بلس sur 1 T ام 2 موان 1 moins على 2 طو. اشنو دارت دابا هبه اشنو دارت دعاء sur اشنو دارت دعاء T بلاصه اعوضات بجوج كملي اش تعطينا هذه ايغال 2 ام 3 ام 1 c'est M3 M1 sur 2 taux sur M1 2 sur 2 taux طو. اش بقى sur لينا 2 taux ولا 2 fois 38 بقى لينا نعاودو دابا عندنا M3 M1 égale à 2 fois 3 sur 2 fois 30 millisecondes باش نحولها للسكوند نديرو 2 fois 30 fois 10 à la puissance moins 3. لا من ام 3 حتى الام 1 شحال قلتي 6 fois 2 fois 10 à la puissance moins 2 باش نحولو للمتر. شفتوا هاد الشيء اللي عطينا fois 10 à la puissance moins 2. شحال من 2 سنتيمتر كاينه هنايا ما بين ام 3 و ام 1 كاينه 6 داكشي علاش درنا هاد 6 فوا 2 اللي هي هاد 2 سنتيمتر. شنو خاصنا دابا دعاء نحولوا باش نكونفيرتيو للمتر نكونفيرتيو fois 10 à la puissance moins 2 باش نكونفيرتيو للمتر moins 2 باردون ايوا لا moins 2 moins 2 تحت نكونفيرتيو للسكوند تنضربو fois 10 à la puissance moins 3 من الميلي سكوند للسكوند فوا 10 على بويسونس fois موان 10 3 à la شحال عطات puissance moins 3. بلا ما تعاودي راه عندك لي كالكول ديال جانتي هي ما بغيتش نبقى نمشي باش ما نضيعش الوقت ما بغيتش نبقى نمشي عاوتاني للاسئله الاجوبه ديالكم من بعد غادي نبارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم. عطاتني V égale à 2 mètres par seconde. 2 V égale à 2 mètres par seconde. Par seconde. شكون اللي عنده شي سؤال عافاكم؟ شكون اللي عنده شي سؤال؟ دونك باس باش نشوفوا شي حوايج اخرين اللي هي مهمه بزاف. استاذ وي تفضلي. استاذ عافاك فين جبنا ديك 2 fois 30 fois 10 à la puissance moins 3 هادي متفقه معنا على هاد الدوطو علاش كنديروها ولا لا؟ علاش اصلا كنديروا هاد الدوطو؟ منين جات هاد الدوطو؟ الا عندنا هذه هي ام اي هذه ام اي موان 1 وهذه ام اي بلس 1 ما بين كل جوج نقاط شحال المده الزمنيه اللي كتكون طو يعني ما بين هاد جوج من ام اي موان 1 حتى الام اي بلس 1 هي اللي بغينا شحال من المده الزمنيه اللي غتكون فيها دو طو. واضحه ياك وطو خدمنا بهادي. شكون اللي لاحظ واحد الملاحظه هنا من غير دعاء شحال من طو عطاونا عطينا جوج ياك عطينا جوج ديال لي طو هنا عندنا 30 وهنا عندنا 60 نورمالمون راه هي وحده اللي كاينه هذه 60 فوق ما يمكنش يكونوا دو طو.
حنا خدمنا ب 30 ياك 30 باش خدمتي يا دعاء ها هي 30 هاد من هنا جات هاد 30 فاطمه الزهراء ياك فاطمه الزهراء هي اللي سولات 30 هي هاد الطو عوضناها علاش ضربنا في 10 اس ناقص 3 من الميلي سكوند حولنا للسكوند الا لاحظت هذه بالميلي سكوند حولناها للسكوند نحولوها للسكوند. باينه. نعم أستاذ باينة. شكون اللي عنده شي سؤال اخر زيد بحال هكا مزيان بقاو تهضروا. أستاذ وي أستاذ دائما تي زيرو إكس زيرو هي اللي كتكون عندنا في لو طون زيرو، يعني حنا ما كنشوفوش لوريجين ديال لو روتار ديسباس، كنشوفو فين راه تي زيرو كتكون فيها إكس زيرو. تماما دائما. اشنا هو التعريف اصلا ديال اكس زيرو سي لابسيس à l'instant t égale 0 l'abscisse في اللحظة عند اللحظة t égale 0 واضحة. واضح. شكون اللي عنده شي سؤال آخر؟ دونك ما علينا هنا المطلوب منا نعاودو عاوتاني نحسبو. كمل يا دعاء غنكتب معاك. M3 V3 égale à M3 moins M3 plus 1 sur T3 moins 1 moins T2 باش نختصروها هي égale à M1 M2 M4. Non, M4. M2 M4. M2 M4 égale égale à 6 fois 2 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 30 fois 10 à la puissance moins 3 égale à 2 mètres par seconde. هنا غادي تعاودوها بالكالكولاتريس حتى الاخر عاد غادي يقول لك كونكلور. دير انت بحال ما شتيش هذاك الشيما في الاول واش باينه من تما كاع يونيفورم. من بعد ام 4 تاع ام 4 مطلوبه. Oui. دونك في 4 égale à M3 M5. أستاذ علاش فاش خدينا M3 ما خديناش اللي قبل منها، يعني نديرو V3 إيكالا M2 و M4. راه غير انا اللي غلط، راه دو اللي بغيت نكتبو انا اللي ما ردتش البال والو. هي كنكتبو صافي M2 كنديرو وحده قبل وحده بعد M2 M4. شكون اللي عنده شي سؤال؟ etc. donc deux taux. كمل يا دعاء. Égale à 2 fois 6 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 30 fois 10 à la puissance moins 3. V4 égale à 2 mètres par seconde. صافي. المهم غنلقاوها بحال حتى M5 حتى M6 M5 هذيك ماشي M6 حيت ما كاينش شي نقطة من موراها. دونك M5 غتعطينا عاوتاني V5 إيكال M4 M6. M6 M4 M6 égale à 2 mètres par seconde. إلا حسبتوها عاوتاني غتعطينا 2 متر سكوند. من بعد قال لك كونكلور ياك. Oui. Conclusion. On remarque que les vitesses entre deux intervalles de temps successifs sont égaux et les points sont alignés, donc le mouvement est rectiligne uniforme. أو لا نكتبو V1 V2 V3 إيكال V4 ماشي V1 ما حسبناهاش ياك. لا ما حسبناش V1. نقولوا V2 إيكال V3 إيكال V5 égale à V5 égale 2 mètres seconde moins 1. Alors شنو؟ Alors le mouvement est uniforme et uniforme. Si vous voulez, les points sont alignés. Donc, oui, donc le mouvement est rectiligne uniforme. واو باش تكملوا هذيك لا ناتور. ولكن هنا قالوا لنا هي كونكلوزيون دونك معليش. جاوبنا على السؤال الثاني. السؤال الثاني صافي انا اللي كنزرب. دونك لا ناتور السؤال الثاني كمل يا دعاء. Déduire la nature du mouvement. On remarque que les vitesses entre deux intervalles de temps successifs sont égaux et les points sont alignés, donc le mouvement est rectiligne uniforme. دونك كتهضروا على باش ما نعاودش نكتب
غتهضروا على فيتيس كونستانت. لي فيتيس انستونطاني سون ايغو فيتيس انستونطاني باش ما نعاودش نكتب كلشي ايغو اي les points, les positions sont alignés, d'où on conclut que le mouvement il est rectiligne plus uniforme. سؤال 3 تيقراو نشوف شويه علينا دعاء. بقيت تقري السؤال على خاطرك باش كلشي يستوعب الفكره، حيت السؤال اهم من لا ريبونس. شويه عليك في السؤال. Troisièmement, déterminer l'équation horaire du mouvement du نقدر déterminer المعادلة الزمنية ديال le mouvement. On sait que xt égale à v fois t plus x0 avec la xt. دونك هذه سون ديمونستراسيون. اون فوا يقولوا لكم ليكواسيون اوغير كتحطوها مباشره. هذيك ليكواسيون اوغير اللي شفنا دابا في الدرس اشنا هي؟ كمل يا دعاء. اون ليكواسيون اون xt égale à v fois t اون plus بعدا x0. قبال اش غتقولي؟ لو موفمون On a la vitesse rectiligne uniforme. Voilà, d'après la question précédente, le mouvement il est rectiligne uniforme. Donc حيت الا ما كانش rectiligne uniforme واش عندنا الحق نديروا ما هذيك؟ نقدروش نستعملوا هذه المعادله. الله يرحم الوالد. دونك لو موفمون سي فو فولي نحيدو كاع هاد اما بلاش، علاش كنديرو دابا هاد اما بزاف؟ لو موفمون اي rectiligne uniforme. uniforme. Alors Donc xt égale à v fois t plus x0. برافو. الله يرحم الوالدين. نسولكم دابا هنا واحد السؤال، واش المطلوب هو نحط هاد ليكواسيون بحال هكا ونوض؟ نو، المطلوب دو كالكولي باش كالكولي اشنو؟ باش نعوضوا v et x0. ديما وقت ما طلبت منكم تحددوا ليكواسيون هاد الجوج هما علاش كنقلبوا. اما اكس و تي هادو راه ديما معروفين، هادو ديما كاينين. اكس دو تي مع تي هادو ما كنهضروش عليهم، هادو دائما كاينين، كنخليهم غير بحال هكا. المطلوب منكم هو تحددوا في و اكس زيرو. وقت ما طلبت منكم ليكواسيون اوغير اللي مطلوب هو نحددوا في و اكس زيرو. كمل يا دعاء. On a la vitesse déjà calculée qui est égale à 2 mètres par seconde. دابا خاصنا نقلبوا على x0. دونك ديتيرمينون x0 déterminant x0. ايوا on a l'origine d'espace هو m3. donc m3 كتساوي لينا هنايا في هذه الحاله 0. عندنا ما بين كل سطر ما بين كل تدريجه وتدريجه 2 سنتيمتر. ثم عندنا 3 ديال التدريجات وعندنا لو كونتر سونس ديال لي موفمون. دونك غادي يكون عندنا لا فالور نيجاتيف. دونك غادي نديرو 2 سنتيمتر فوا موان 3 غادي تعطينا موان 6 سنتيمتر. دونك اكس 0 كتساوي موان 6 سنتيمتر. ملي نبغيو نحولوها على المتر غادي تعطينا كلشي باينه ليه. واش كلشي باينه هاد موان 6 بعدا عاد ندوزو لشي حاجه اخرى. وي دونك هنا اللي ما قراش هاد الجمل اللي لوناهم بالصفر ما دار والو. دائما في وسط من التمارين تبقاو تلقاو هاد جوج جمل. هاد لي موكلي اش كيحددوا لنا؟ جوج حوايج، لوريجين ديال الغوبير اسباس ولوريجين ديال الغوبير طون. ضروري قبل ما نبدا في الاسئله دائما هاد جوج حوايج نحطهم هما الاولين ونبدا في الاسئله راه ما عمرك تغلط. لوريجين ديال الغوبير اسباس ولوريجين ديال لو غوبير طون، وسير خدم التمارين على خاطرك ما عمرك غادي تغلط. كاين شي سؤال نعاود ناكد عليهم باش يطلعوا لكم في الرد؟ ام 2 لانستون تي ايغال 0 اشنو حددنا هنايا؟ لوريجين ديال لو غوبير طون. تجي كنكتب هنايا الطون.
صافي. دونك ها هي تي ايكال 0 صافي، ما عمري مازال ننساها. قال لي عاوتاني هنايا ام 3 اي كونسيديري اوريجين دو لاكس دي زابسيس او اي. كنجي كنحط بلاصه ام 3 كنحط او لوريجين دو روبير اسباس صافي، ولا اكس ايكال 0 اي سي با اكس 0. كاين دابا شحال واحد تيخلط هذيك اكس 0 مع اكس ايكال 0. سي تو افي ديفيرون. ماشي اكس ايكال 0 هي اكس 0، لا. هاد اكس 0 بحال هاد الحاله حنا لقينا فيها ناقص 6 سنتيمتر. هاد اكس 0 راه كتكون عندها واحد القيمه. هاد 0 شنو كتعني؟ كتعني تي ايكال 0، البلاصه فين كان المتحرك عند اللحظه تي ايكال 0. ممكن تكون بعد او، ممكن تكون قبل من او، على حسب البلاصه فين طلقت انا الكرونو. انا بغيت نعتبر هذاك المتحرك كان واقف ام 2 وبدا الحركه ديالو من ام 2 وبقى غادي، ولوريجين ديال غوبير اسباس بيت انا عطاوه ليا تما، عطاوه ليا في ام 3. ما كاين حتى شي اشكال، ما كاين حتى شي تناقض ما بين هاد جوج حوايج. لوريجين غوبير طون بوحدو، لوريجين ديال غوبير اسباس بوحدو. صافي. وإلا ضبطنا هادي غنمشيو في التمارين الاخرين بالزربه، ما نبقاش نعاودها كل خطره. شكون اللي عنده شي سؤال؟ يلا ندوزو. كملي يا شي دعاء، اسمحي لنا واخا كنوقفوك بزاف. كملي. هنايا عندنا ليكواسيون اوغير، دابا بقى لينا غير التساويل. اكس تي ديتيرمينون اكس كتساوي 2 0 متر دابخي لا بار فيغور سكوند اللي هو في. ايكال موان 6 اكس 0 سنتيمتر ايكال كتساوي موان. 0.06 متر. هنا واحد الملاحظه، واش دائما نخدموا بالسنتيمتر ولا دائما نخدموا بالمتر؟ شكون اللي يجاوب؟ قلنا هذه خاصنا دائما نخدمو بالمتر. فوالا دائما نخدموا بالمتر، لونيتي الوحدات العالميه لونيتي انترناسيونال. ما عدا صوف الى عطونا هما اكس دو تي مثلا ايكال 20 تي بلس ما عرفت 6 مثلا، وتيجي تيقول لك هنا افيك اكس دو تي en centimètres et v de t par exemple et v ماشي v de t et v يدبر راسو يقول لي مثلا يقول لي اون سنتيمتر باغ مينوت، يقول لي عجبو. هنا فاش كيفرض عليا لي زونيتي كنرد البال. كاع اي حاجه حسبتها لهاد اكس دو تي باستعمال هاد ليكواسيون راه كتخرج ليا بهذاك الشيء اللي عطاني. هنا ما كنبقاش كنحول ولا يجي يعطيني تي بالمينوت باغ اكزومبل. احيانا كيديروا بحال هاد نتلاقاو معاهم في التمارين، خليهم نتلاقاو معاهم. هو كيفرض عليك في هذيك ليكواسيون. المهم هاد ليكواسيون اوغيغ راه ما كتكونش دائما بلي زونيتي انترناسيونال، هادشي ديروا في بالكم. ليكواسيون اوغيغ راه قلتها لكم ديك النهار ما كتكونش دائما بلي زونيتي انترناسيونال. فقط الا قالوا لنا نحددوها كنخليوها بلي زونيتي انترناسيونال صافي. الا قالوا لنا نحددوها نخليوها بلي زونيتي انترناسيونال. الا ما قالش لنا نحددوها، هما عاطينها لنا كنحترم الوحدات اللي عطاني، غتيعطيني معاها الوحدات ضروري. سنتي هذه بالمتر. مزيان. شكون اللي عنده شي سؤال؟ دو l'équation horaire devient x de t 2 mètres par seconde fois t moins 0,06 mètres. وسط من ليكواسيون اوغير مابقاوش تكتبوا الوحدات. صافي. شكون اللي عنده شي سؤال؟ اون باس. سمحوا لي كل مره فين كنكتب باش ما نبعدوش على التمرين. Quelle sera la position du mobile à l'instant quelle sera la position du mobile à l'instant t égale à 0,042 secondes. Donc في هاد لا كيسيون نستعملوا ديك ليكواسيون اوغير اللي طلبوها منهم. هنا فاش كتنفعلنا ديك ليكواسيون اوغير كنقدروا نعرفوا بها لا بوزيسيون ديال داك لو موبيل. دونك هنا نجيو غادي نعوضوا ديك 0,042 ديك تي اللي كتكون عندنا مجهوله اللي ديما كتغير، غادي نديرو x égale à v fois t plus x0 égale à 2 fois 0,042 moins 0,06. نعوض تي ب 0.042 ونعوضها حتى هنا. واش كتفكركم هذه؟
فونكسيون هادي عطينا 0,084. لي فونكسيون افين ولي فونكسيون لينيير فاش كنحسبوا لي زيماج، فاش كنحسبوا لي زيماج اه وي استاذ. وهي هذه راه حتى هذه راه ليماج بويسك اكس اون فونكسيون دو تي. هذا هو، هذه هي ديك اف لي اكس، هي اكس تي فوالا هذا اكس دو وهذيك تي وهذه هي تي، دونك راه نفس الشيء. ايغال شحال عطاتك دعاء؟ 0,084 moins 0,06 عطينا 0,024 متر. 24 عطينا 84 non 84 متر. c'est 84. 84 وي ها هي. باش تبان لينا في الشكل اش نديرو؟ نحولوا هاد السنتيمتر باش تبان لينا في الشكل، ماشي ضروري ماشي ضروري. حتى لهنا راه حسبتيها جبتي النقطه ديالك، هي بينا نشوفوها في الشكل وصح. 8.4 سنتيمتر فين تجي؟ سد لا راه خرجت ليا فينالمون خرجت ليا 0,024. حسبت لك هادوك اللي تما. قبيله صافي 24 وي واخا 24 ها هي ايغال 2,4 سنتيمتر. 2.4 سنتيمتر. مزيان. وهنا فين تبان عندنا هنايا في الشكل 2 تجي من مورا هاد اي حيت غاديين بجوج. هنا هادي 2.4 تجي هنا تقريبا النص. شكون اللي عنده شي سؤال؟ لا ماشي كاع النص حيت غاديين بجوج، تجي في الربع قبال تجي هي هنايا، نقسموها على جوج نعاودو نقسموها على 4. شكون اللي عنده شي سؤال؟ ندوزو للتمرين الاخر. ياك 9 و4 هذه اون دون لونجسترومون. شكون اللي عنده التمرين الاخر؟ اسلام تفضل. لا تسمح لي نمسح هذا الشيء باش هذا الشيء مقاد. هذا الشيء راه كتباه دعاء. دابا نعاودو نبارطاجيو معكم هذاك الشيء في تيليجرام. هذوك التمارين ديال ديك النهار ما عرفتش شكون اللي جمعتوهم. بقاو جمعوهم، راه انا كننسى. هذوك اللي داروا التمارين راه خصني نجمعوهم في واحد البي دي اف وصيفطوه ليا. انا جمعتهم زعما في واحد لا ديسكسيون في تيم. علاش جمعتكم؟ جمعتكم كل واحد لاح التمرين ديالو ومشى هرب. لا واحد فيكم يتطوع ويجمعهم. فينا هما؟ هما عمران جيهان جو بونس هما هادو. هما راه كل واحد لاح التمرين ديالهم. يلاه جيهان اللي لاح التمرين ديالها. لا الاخرين عافاكم. اسلام وسيف الدين لوحوا التمارين ديالكم. واحد فيكم يتطوع ويجمعهم في بي دي اف. راه الناس كيتسناو باش نلوحوا لهم لي ريبونس. راه كاين اللي ما كيدخلش للتيم كيخدم معايا في تيليجرام، كاين اللي كتفوتوا الحصه، كاينين عطا الله ليكا. فين يجي التصويره الاخرى؟ ها هي نجيب هذا الشيء. نجيب هذه. صافي نجيو دابا ليكزيرسيس 4. ليكزيرسيس عفوا 6. تفضل اسلام. On donne l'enregistrement du mouvement d'un mobile M pendant des intervalles de temps successifs et égaux, temps égal à 50 millisecondes. Calculez la valeur de la vitesse instantanée de M à chacun des points M2, M3, M4 et M5. Quelle est votre conclusion? Puis déterminez la vitesse moyenne de M entre M0 et M5. Deuxième question. نفس السؤال. بركه اسلام نجاوبوا دغيا باش نفتح. نفس السؤال بلا ما نعاودوا نكثروا على الثاني الهضره، نفكروا بالقاعده دغيا وندوزوا. تفضل اسلام. Alors, القاعدة هي VI
لا مباشره طبقها في شي وحده فيهم باش نبغاو هما M2 V2 égal V2 égale à M1, M1 M3 M3 sur d'auto. sur d'auto. شحال عندنا هنايا M1 M3 Égale à 2 fois 4 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 50 fois 10 à la puissance moins 3. فوالا كل جوج مربعات عطونا هنايا 2 سنتيمتر دونك 4 فوا 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 هي من سنتيمتر للمتر ماشي 3. كمل. المقام 2 fois 50 fois 10 à la puissance moins 3. شكون عنده شي سؤال؟ Ça donne 0,8 mètres par seconde. نفس الشيء بالنسبه للاخرين بلا ما نعاودوهم باش نتربيو V3 ايكال V4 ايكال V5 V5 égale à 8 0,8. الملاحظه conclure La conclusion, il y a, on a les vitesses instantanées de de V2, V3, V4, V5 sont égaux. صافي دونك لو موفمون il est uniforme rectiligne uniforme. صافي عشان السؤال عاوتاني لا التاني. كمل. Puis déterminer la vitesse moyenne Vm entre M0 et M5. لا فيتاس موين قبل من هادي واخا يلا كمل VM C'est D sur delta T. ايه ومن بعد نختصروها Il y a M0, M5, برافو 5 taux. علاش 5 طو اشرح ليهم. لحقاش عندنا les positions à chaque instant donné. المهم دوكا لي بوزيسيون كل مره كيدوز ديك الفتره تاع الطو كنديرو اونغيسترومون. هنايا من ام 0 ل ام 5 كاين 5 ديال لي طو، 1 2 3 4 5 مزيان دونك باينه. وفي الاخر شحال تخرج عاوتاني 0,8 سكوند. mètres par seconde. كمل. Donc dans la nature du mouvement M est rectiligne uniforme. علاش حيتاش V1 ايكال V2 ايكال V3 هادو سو سون دي كوا دي فيتيس انستونطاني دونك VI ايكال VM وهاد VI ايكال VM امتى كتخرج لنا Si la nature du mouvement M est rectiligne uniforme. rectiligne uniforme. صافي دوز. Uniforme. لا كيسيون الاخرى Déterminer l'équation horaire du mouvement du point M en choisissant comme origine du date t égale à 0 l'instant du passage du mobile par le point M0 et le point M0 origine de repère d'espace. شنو عاوتاني قرينا شنو قرينا دابا شنو قرينا L'équation horaire. شنو قرينا عاوتاني اهم جوج حوايج اللي هما هاد الجمله عاوتاني شنو كتعطينا L'origine des dates او لوريجين du repère d'espace. دي روبير اسباس صافي لوريجين دي زابسيس هنا هو لوريجين دي دات l'instant du passage du mobile par le point M0 دونك ها هو لوريجين دي دات غادي نديرو بالصفر ولوريجين نديروه بشي لون اخر سي نفولي هذا M0 عاوتاني لوريجين دو روبير اسباس. شنو كنلاحظوا في هذه الحاله L'origine des dates c'est le même que l'origine d'espace. سون كونفوندو عادي احيانا كيعطوهم لنا في نفس البلاصه يعني دابا ديك ام 0 هي اللي كتمثل او هي اللي كتمثل اكس 0 مزيان الناس سهلوا علينا. كمل. On a l'équation horaire s'écrit sous la forme de xt égale à 2 fois t علاش plus x0. علاش متبقاوش تنساوها Parce غير que حيتاش هاكا rectiligne uniforme. فوالا لو موفمون rectiligne uniforme دونك كمل x de t égale Égale à 20 fois t plus x0. donc déterminant v c'est égal à quoi 0,8 d'après la question mètres précédente où Ou x0 x0 égale à quoi égale à 0.
égale à 0 mètre. علاش Parce d'après que l'abscisse de M0, l'origine de date, c'est 0 dans le repère d'espace. bravo d'après la figure x de m0 égale à 0 et m0 c'est m0 هي l'origine des dates. Oui. Quatrièmement, مازال ما كتبناش l'équation. أيه نجمعوا بعدا l'équation الله يرحم الوالدين x de t égale 0,8 t plus plus 0 0 يعني بلا ما نكتبوها oui, صافي دونك هذه تخرج لنا sous forme d'une fonction شنو sous forme d'une fonction linéaire. linéaire. كمل. Même question en choisissant comme origine de date T0 l'instant du mobile par le point M4 et le point M2 l'origine des repères d'espace. t égale 0 في m4 و m2 l'origine du repère espace. ونشوف شنو غيتبدل. برافو مزيان هذه بون كيسيون. يلا شنو غيتبدل اسلام شرح لنا بعدا في الفيغور قبل ما نمشيو كاع تما. دابا عندنا داك لو بوين M4 هو l'origine ديال date. هو منين بدينا نحسبوه dans le repère de temps. Le repère de temps خدينا l'origine ديالو هو le point M4 هو T0 يعني هو X0. دونك هاد m4 هو X0 x0 علاش حيت هو فاش كاينه t égale 0 l'origine des dates هو فاش تيكون x0 وفين كاين o كاين في M2. دونك هنا غادي ندير هذا l'origine du repère d'espace. فوالا دونك هنا غادي ندير هذيك او اي Oui. فوالا دائما هاد او اي هي اللي كندير فاش لوريجين دو روبير اسباس Oui. و لوريجين دو روبير طون كنكتب فيه اكس 0 باش ما نبقاش نتلف. يلا كمل نمشيو دابا لي كالكول. غيتبدل لينا هنايا X0 غنديروا لها بحال هكا باش تبقى لي فيغور قريبه نكتبوه هنا ماشي مشكل واخا كل مره فين تنكتب ما علينا. لا كيسيون 4 سونسي هو تفهموا هادشي. Le mouvement du point M est rectiligne uniforme. Bravo, le mouvement est rectiligne, uniforme. Alors, Alors, l'équation s'écrit sous la forme de X égale à V fois T plus X0. déterminant V de T, déterminant V, C'est 0,8 mètres par seconde. علاش Cache, il y a la vitesse moyenne, il y a la vitesse instantanée de tous les points. شنو اللي تبدل عندنا هي الغوبير. اما السرعه وهذاك لو كور اللي كان غادي هو نفسه نفس السرعه باش كان غادي. يعني تبدا عندنا هنا X0 بوحدو. فوالا x0 selon la figure d'après la figure دابا شنو غتساوي هو l'abscisse ديال M4 dans le repère. l'abscisse de M4 bravo qui est égal à عندنا هنا جوج 0,08 mètres. donc 4 fois 2 سنتيمتر. عندنا 4 ديال هاد جوج تدريجات هاد جوج تدريجات اللي عطاونا فوا 10 على بويسونس موان 2 شحال تعطينا 0,08. الله يعطيك الصحة متر بالمتر. D'où l'équation horaire devient x de t égale à 0,8 t plus 0,08. 0,8 او بلا unité. كنكتبوش لي زونيتي في ليكواسيون اوغ. شكون اللي عنده شي سؤال حتى لهنا؟ دونك دابا تكونوا فكيتوا المشكل ديال ليكواسيون اوغ والله يجعل البركه. شي جوج تمارين اخرين حتى الحصه الجايه. العطله هذه ما نتكلمش عليكم 24. شكون اللي عنده شي سؤال؟ شكون اللي باقي ما داز؟ جيهان واميمه وهبه. الحصه الجايه ان شاء الله نهار عندنا هاد لا سيونس الجايه ديال لو كور واقيلا جو بونس. شنو عندكم في البلانيفيكاسيون؟ الموديل دو لاتون باش ما نخربقوش عاوتاني هذيك البلانيفيكاسيون
نخليو راه باقي عندنا لقدام 3 الحصص ديال التمارين